Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Panjim Smart City construction stirs controversy, restricts vehicular movement, hinders fire department's emergency response. 65-year-old woman rescued after falling into well in Mapsa. Her condition now said to be stable. Novak Djokovic beats French wildcard Pierre-Hugues Herbert to advance to round 2 of French Open 2024. Now for the news in detail. The controversy surrounding Panjim Smart City's construction activities deepens as new barricades have been erected at the junction near Panjim Fire Station, restricting not only vehicular movement but also hindering the fire department's emergency response. Here's our reporter Vincent Rosario with more on this story. ह्या आतां आमी आसा पळय ते हिंगा फायर ब्रिगेडच्या एंट्रन्स गेट आनी एक्झिट गेट आनी हिंगा तुमी पळयता ते फायर फोर्साचे सगळे एमर्जन्सी व्हेकल्स आहा हिंगा आनी आतां हिंगा तुमी पळयता ते स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्शनान रोड क्लोज म्हणून तिका बरयलेले आसा वर्क अंडर प्रोसेस सो तिका आतां रोड क्लोज म्हणून बरयलां पूण वर्क इन प्रोग्रेस वो कितें आहा पळय तें बरयलां पूण तिका नो पार्किंग म्हणून तेणी बरयलेलें ना आनी इन फ्रंट ऑफ फायर फोर्साच्या फुडल्यान आतां हिंगा एमर्जन्सी तर जाली जाल्यार सगळे हिंगा ट्रॅफिक वो व्हेकल्स हिंगा पार्क केल्ले आहा हांकां एमर्जन्सी कॉलाचेर हांकां पळय इतलो प्रॉब्लेम जाता आनी वो पुअर एकलो फायर पर्सनल आहा तेका सगळ्यांक हिंगा लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करचें पडटा सो आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवपाची फायर फोर्साच्या फुडल्यान एक्झिट आनी एंट्रन्स मेन एंट्रन्साच्या फुडल्यान हिंगा व्हेकल पार्क केल्या आनी तेणी तिका बॅरिकेड घातल्या बॅरिकेडाचेर कांय बरयलेलें ना नो पार्किंग वो कितें म्हणून सो ते हिंगा कांयच बरयलेलें ना आनी इतलें हें केल्या आसतना वयल्यान ते वॉचमॅन आहा ते सारके हिंगा रावना लोकांनी तिका तेंच्या एंट्रन्साचेर हे पार्क केल्ल्यो आहा आनी हिंगा फायर फोर्साक एमर्जन्सी भायर सोदतले जाल्यार हिंगा सारकें प्रोविजन ना. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Fire and emergency services rescued a 65-year-old woman after she fell into a well in Shimir, Mapsa. They rushed her to North Goa District Hospital and authorities have informed that her condition is now stable. Here's more on this from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापसा खोर्ली सीमेर राष्ट्रोळी टेम्पला लागसाराक एके बायल प्रमिला सतपाल पिराय अदमास 60 वर्सां ही महिला बायल पडल्याची घडणूक समोर आयली. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन ही जी महिला आशिल्ली बायल पडिल्ली तिका वयर काडिल्ली आसा. वयर काडटना तिका ती बेशुद्ध पडली आनी तिका लागच्याच म्हणजे म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तिका सद्या उपचारा खातीर धाडिल्ले आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन हे फायर डिपार्टमेंट करीत आसा. रनिंग कॉलर आयलो 13-15 hours की एक लेडी बायक पडली खोल्ली हांगा नियर रास्तोळी सो आमी इमिडिएटली आमची 2900 टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयता ती लेडी भितर पायपाक धरून आसली सो आमचो सुरज शेटगांवकर आमी लेटर घातले तेच्या वयल्यान देवलो आनी तेच्या उपरांत तिका रेस्क्यू केली तेच्या उपरांत आमच्या समोर घालून तिका आमी फुडले मेडिकल ट्रिटमेंटाक आजलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. तिचें नांव जावन प्रमिला सतपाल एज 6+ म्हणून कशी पडली ते म्हणटात ते म्हणटात की उडकी मारली म्हणटा जंप मारली म्हणटा सो आमकां एक्झॅक्टली खबर ना तेंच्यांनी सांगलें कोणी पळयना. आता बरी आसा हां आतां बरी आहा आतां मेडिकल ट्रिटमेंटाक गेली मातशी भियाली न्हू ती उदकाक. Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Bhakti Parbalgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather, the southwest monsoon is progressing quickly over the Arabian Sea and IMD says conditions are now favorable for onset in Kerala within the next 24 hours. If the rain-bearing winds continue to move with this speed, then the Goan monsoon will begin within the week. With the effects of Cyclone Remal waning and the impending onset of the southwest monsoon, expect a mixed bag of weather for the remainder of this week. We'll experience everything from cloudy skies to sunny spells and light showers. Some isolated areas may also experience hot and humid conditions. Highs will remain stable in the mid-30s till Sunday with a forecasted high of 35 on Thursday. The low will remain stable at 27.
Mostly sunny weather this week. Light showers likely until 4th June. Maximum and minimum temperatures on Thursday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Foggy conditions expected early Thursday morning. Early morning commuters want to stay alert. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.